हेलो फ्रेंड, माय नेम इज स्वास्तिकर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं आप सभी के लिए कुछ डिफरेंट लाया हूँ। ओरली फॉरवर्ड टेबल्स और एंड आई विल मेक देम थ्रू एबेकस। सो दोस्तों देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं डबल डिजिट टेबल से। सबसे फर्स्ट 89। ओके 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890। गुड। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल डिजिट टेबल से। फर्स्ट इज टेबल ऑफ 4 2 1। 4 2 1 धीरे 842 1263 1684 2105 2526 2947 3368 3789 and 4210. ओके नाउ टेबल ऑफ 7 1 2। Okay. 712 1424 2136 2848 3560 4272 4984 5696 6408 7120. Good. Now the table of 4 digit. Okay. The table of 2125. Okay. 2125 4250 6375 8500 10625 12750 14875 17000 19125 21250. Very good. सो बाय बाय फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।